sini media rokno tini oro bisoron sabjunalo kaisa sini kokthum bisingte khaye norle bisingte kaisa sini saklaimu nor khai man bagai non paifle hambai sini lefunga block ni committee ni pokho theke buskang 5 tarik 10 2021 kaisa bike rally khlanyane bagai sini panda sungsajaka nahar mungakai buskang 16 tarik Delhi Abhijan Greater Tripple Line Movement no tino sino bike rally main issue samjaka engkai o jagao senggomono point of manaraka buskang je sini 5 tarik ni bike rally bo sini amsani bebak takuk bukhubro joto sikla salairo o rally bo dole dole pal khaye sini buskang ni je Greater Tripple Line ni tiye buskang mo sini kabangma project ni samoro khlanya rok tongo obono tiye गोबां चिनि आमसाइनि लुखरक अंखरै जोंनो लगिर फाकियां काकाय बबग्रानो जोंते बबस्काम कुसुको कारि माना हने चिनि ब्लक कमिटि नि ngै जोंनो रकनो खाका हमता याफारै नरकनो मानजानो बाय कोय ओमफ्राय आबनि साथे साथे व जों चिनि कुल्या गेदारिं नानि थाइ काकाय 10 तानि जराबो लेफुंगा हाई सेकेन्डारि ग्राउन्ड तो जों गेदारिं फार्स्ट नाय आबनि यागलो जों लेफुंगा नि सिमि 10 तानि तामानि फ्रुनो रवाना नाय चिनि माइक्रते खायै बिरमोहन aboniaglo borkathal tai esraiti खायै chakma aboniaglo bichoronti खायै bayara chontai tai bujungnogorti खायै chini गोबां सम्बराम रक्ति खाय सिपाय tai नि लेफुंगाति खलायनाय रोड मैप सामजाखा ओमफ्राय जों आबनो कारिताव चिनि tini je oro phai manjak phajak rokno ang khaka ham specially chini lefunga block committee ni adong rokno belai paifle ham maya foro tai o pandabo phai manjak phajak chini block ni president borong gunang Dipok Deborma tai abon kari subzonal ni chairman borong gunang Rajendra Deborma tai district ni president chini borong gunang Dantu Deborma joto phai manjak phaiman bisingtino o decision on harjaka ebong o 5 tarik no bike rally je songsajak mani ti joto amsaini rally no সফলতা খাইনে বাগে চিনি ব্লক নি হইতে খাকা হামতাই রিকোয়েস্ট খাই নরনো কইজাব যেটা বেরখুং মিছিল খাইনাই মানে নর অরকে সাব ফাইমান জ ফাইনা বেলেকে হামবাই চিনি অর जों চিনি সেন্ট্রাল নি অবংকে ওয়াইটিএফ অর্গানাইজ খাই দङ চিনি সেন্ট্রাল নি চিনি আচুফां ওয়াইটিএফ नि প্রেসিডেন্ট বরং রুনেল দেবর্মা हायगाबा एमडीसी बुजुं नगर बाखि नगरनि आबनकारि चिनि सेंट्रल नि गोबां मानो आदम रक दङ मेम्बार रक 5 থেকে 6 জন आरो जों खरचा बुं साइमे एफनो चिनि सेंट्रल नि जे एक्जिक्यूटिव लीडर बर फाइमानजा फैनाय ताय आमसानि जतो लीडरशिप रक जों बसगाङो फ्रन्ट हिमिनो साम तांनाय हिनै वानसुक लागे कायबेसो वाटनते नरक खना उमते हाके सेंनाय बेलाय हामबाय जों अमंके कोन वार्ड हिसाबिया चिनि 2 नं मोहनपुर वाइस जे ब्लक कमिटि जों खाजाकमानि ओ 2 नं मोहनपुर बेस क्लाइनो चिनि जतो लेफुंगा आन्डारनि बिसिमो 10 टा बिसि दङ ओ 10 टा बिसिनि साथे साथेबो चिनि गामचानि गाना गिनिनते 1 टा बिसि दङ अबनो जों इनक्लुड खायै टोटाल 12 टा हाय बिसि दङ ओ बिसिनो जतो जागानो जों थांगै खनानि रेली खलायजाकनाय आनि सिनमुं काकाय प्रशान्त देबर्मा वाइटिएफ लेफुंगा ब्लक नि प्रेसिडेन्ट मीडिया पर्सन न आं हायनो हाय पयनाय माने जों खोना कायसा बाइक रेली खायनाय जोंनि 2 नं मोहनपुर एसेम्बली वाइस आबनि बागै जों जोंनि सिक्ला दै सिक्लिरंन जतन जोंनि बाइक रेली ओ फाइ मानजागनान बागै आं आनि खाबाय खुबाय आं कबु हामबाय सानै सिमु आनि बुमुं दीपक देबर्मा लेफुंगा ब्लक नि प्रेसिडेन्ट